Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, in this special occasion, I would like to explain about gerunds and also infinitive. Next slide kedua. Gerunds atau kata benda yang terbentuk dari kata kerja yang diberi akhiran ing, ya, tapi ini dianggap noun ya. Gerund dapat digunakan sebagai slide ketiga. Gerund itu verb ing ya, kata kerja ditambah ing, swimming, reading. Ada beberapa fungsi gerund ya. Yang pertama sebagai subjek, pelaku, di depan berarti reading horses scares me to death. Nah, cooking is my daily routine. Memasak adalah kegiatan rutinku. Berarti penekanan pada cooking ya. Kemudian sebagai objek, example, I hate smoking. Saya benci merokok. Penekanan pada smoking itu karena posisinya sebagai objek. I love studying. Saya suka belajar. Saya cinta belajar. Penekanan pada studying yang posisinya sebagai objek. Subjeknya I, predikatnya love, studying, objeknya. Kemudian sebagai komplement atau pelengkap, my capability is driving. Kemampuanku itu mengendarai, nyopir. Their hobby is walking. Hobinya itu berjalan-jalan, jalan-jalan, walking. Komplement sebagai pelengkap. Slide keempat. Setelah kata depan ini about, of, from, to, after, before, apart from, by, in, instead of, on, for, without, ya, itu diikuti verb ing ya. Ingat-ingat, jadi kata depan di atas harus diingat-ingat ya. I am used to, di situ kan ada to, diikuti playing, verb ing, gerund ya, badminton. She is looking for to, ada to lagi, berarti diikuti verb ing, seeing you. I am really sorry for, ada for di situ, berarti diikuti verb ing, for bothering you. We arrive in Madrid after, di after kan di sini diikuti verb ing, driving all night. Next slide kelima. Setelah kata kerja tertentu diikuti gerund. Ingat-ingat ya, admit, advise, allow, appreciate, avoid, suggest, understand, miss, reject, consider, delay, deny, enjoy, found, resist, continue, imagine, permit, practice, finish, sama keep. Itu diikuti verb ing. Itu he admitted, ada kata admit diikuti verb ing. Ada kata consider ya, diikuti verb ing. Ada kata ada kata delay diikuti verb ing. Ada kata miss diikuti playing, diikuti verb ing. Ada kata finish diikuti verb ing gitu ya. Dalam kata majemuk itu seperti istilah ya, a reading book, buku bacaan, a swimming pool, tempat renang, kolam renang, a diving board, kayak gitu. Menjadi satu kesatuan gitu ya kata majemuk itu. Next slide. Slide ke-6. Infinitif adalah kata kerja dasar yang ditambahkan dengan to. Infinitif dapat digunakan sebagai kalimat, sebagai subjek kalimat. Berarti penekanan pada to swim. Decided ini itu ya, ada kata decided berarti ikuti to by, ya kan? Hendra always wants, ada kata wants ikuti to infinitive. Nah, kemudian sebagai komplement, my mission is to help poor people. Misi saya untuk membantu orang-orang miskin, itu sebagai komplement. The most important thing in the world is to learn. Hal yang paling penting di dunia itu belajar, kan sebagai komplement di situ. Slide 7.
sebagai sentence introduction. Di sini example, to begin we will define the term. Untuk memulai kita harus menjelaskan istilah tersebut. Ada kata begin di sini, ya kan? Berarti diikuti to infinitive. Berikut adalah kata-kata yang Anda harus ingat, kata-kata yang diikuti to infinitive. I agree to, appear, ask to, I ask to my mother. Ada kata ask diikuti to. I expect to be accepted in Muriakutis University, misalnya kayak gitu. Kata-kata berikut ini kalau Anda temukan maka diikuti to infinitive gitu ya. Slide ke-8. Slide ke-8. Example, my father promise. Di situ ada kata promise diikuti to infinitive, to buy. Alice plans, ada kata plan di situ. Ketika pada kata plan, diikuti to infinitive. Kemudian it seems, ada kata seems di situ, diikuti to infinitive, to be good. Oke, next slide. Slide 9. Try itu diikuti verb ing ya. Slide 10. Slide 10. I prefer. Prefer bisa diikuti verb ing maupun atau infinitive. I prefer to have itu berarti itu infinitive. I prefer having, nah ada prefer diikuti verb ing. Jadi prefer bisa diikuti to infinitive maupun verb ing. The teacher starts. Nah, start itu bisa diikuti to infinitive maupun verb ing, kayak gitu ya. Slide 11. Adjektif berikut ini harus diikuti to infinitive. Ingat-ingat kalau Anda mendapatkan suatu kata ini, impossible, incompetent, unable, unashamed, sampai wrong, itu harus diikuti to infinitive. Contohnya, he was unable. Unable di situ diikuti to infinitive, to come. Ada kata hard di situ diikuti to infinitive, believe. Kemudian the suspects of the bank robbery. Ini jadi satu kalimat ya, sorry, it is very hard to believe that he is one of the suspect of the bank robbery. Ada kata hard di situ, ya kan? Di kolom ketiga, nomor 3, glad, good, hard, diikuti to infinitive, jadinya to believe, kayak gitu. Next slide. Di sini saya kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan 1 sampai 10. Atau kita diskusikan bersama-sama. Gimana? Diskusi bersama atau saya kasih waktu 20 menit terus dibahas. Gimana Mas Mbak? Diskusi Halo, bersama. Diskusi bersama saja. Nomor 1 saya tunjuk Mbak Rosmaya Rafida. Ya, Bu. Ya, dibaca Mbak. Number 1, we are considering a house in countryside, but we want to find out what the texts are there first. Biar itu yang C.
C, Miss. Ya, we are considering. Consider diikuti apa di situ? Buying, oke. Wait, someone else. Oke, jawab. Oke. Oke, would you mind? Sebentar. Would you mind bla 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 until I finish writing this letter? Di situ ada kata mind ya. Kalau ada kata mind diikuti verb ing. Jadi jawabannya yang C, waiting. Slide selanjutnya, slide 13. Nomor 4, Mbak. Tak tolong. Siapa yang mau nyoba nomor 4? Nur Irham, coba. Although Ronald has denied blah 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 the money, they are still suspecting him to steal. Di situ ada kata denied ya. Denied kita bisa lihat di ini slide kedua. Kalau nggak 2 ya 3. Coba Mbak 2 atau 3 Mbak, slide 2 atau 3. Bukan ya. Yang 4 coba. Slide 4. Apa? Oh gitu. Berarti ya 5, slide 5.
situ ada kata deny ya tadi yang diminta. Bukan deny ya, main. Main, di situ ada main ya. Nomor 4 ya tadi masnya deny. Deny di situ kan ada ya, deny diikuti gerund ya kalau begitu diikuti verb ing. Nomor 4 diikuti verb ing. Slide tadi pertanyaan yang nomor 4 berarti diikuti verb ing ya. Berarti yang D stealing. Nomor 5 the environment group hopes. Ada kata hopes. Di situ berarti diikuti apa? Hope. Diikuti to infinitive kalau hope. Jadinya to restore. In June 1990, lawmakers will on the verge of bla 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 new clean air bill. Ada kata of. Tadi kalau diikuti preposisi harus diikuti verb ing ya. Jadi yang B. Graduate students often spend their weekend. Ada kata spend di situ. Jadi diikuti to infinitive yang B, together. 7B ya. Nomor 8 coba. 8 siapa ya? Uslifatun nikmah nomor 8. While blah 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 to buy the correct ticket, the man with the beard stole the young lady's purse. Jawabannya adalah B. Yang B kamu tak tahu B. While he queues to buy the concert ticket, the man with the beard stole the young lady's purse. Yang C ya jawabannya. Ada kata while soalnya. Next slide. While diikuti verb ing. Next slide. Henry Ford revolutionized production management by, ada kata by di situ. Revolutionized. PPT-nya tadi. Nomor 8, Henry Ford revolutionized production management by, ada kata by di situ diikuti verb ing, breaking down yang A. Rina is working hard for her examination. He avoids, di situ ada kata avoid. Avoid diikuti apa? Avoid. Avoid diikuti verb ing ya. Jawabannya yang D. Oke, before we close for the class today, screenshot Mbak. On semuanya kameranya. Hitungi Mbak Arum, atau saya hitung? Siapa yang men-screenshot? Satu, Baru bisa di-screenshot. 1, 2, 3. 2 kali ya.
Lagi, Mbak. Lagi, Mbak. Arum. Atau yang lainnya minta tolong Mbak Dina atau siapa ya? Yang bawa laptop siapa? Pakai laptop. Screenshot aja. Ada yang bawa laptop selain Mbak Arum? Minta tolong screenshot sebentar. Mbak Vika, bisa minta tolong screenshot Mbak Vika? Mbak Vika 2021. Bisa minta tolong screenshot, Mbak? Iya Bu, bentar. Ini Mbak Nadia Bu, belum di-rename, maaf. Iya. Sampun, Bu. Oh, sudah 2 kali, Mbak. Nggih. Ya. Oke, I think that's all. Thank you for your participation in my class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Good morning. Morning, Ma'am. Presensi di Sunan ya, presensi. Sunan. Yes, ma'am.